Welvetkun muaverte ministradızın kosin genen slujbe dispečer tesekust meriv nalans raisun faras sahatil. Ama respublika tercite edastina de welkusiste anaqan sudge. Kost rayda و راد سیت اما تلفون te باستینا درادگس کاراولیم باسکارنه. آتسل گویمک تستفت سکته کتست زواب کنن سده یو کنه سده دوادس نومرن. رایسنس فتساگ اینفارماسی اینسیدنت تخی. اوستیا تیراخ هستنس منافته اما بناتم آرویتنس اخوز. Диспетчер МЧС Мамиева. Здравствуйте. Приняла. Направить силы и средства в село Прист. سال در سکوند ما آتسل گویمک تا دیسپیچر تز برک کننز اینسیدنت خوز. بلورد آدرس ساردن تستاق دینادم وزاد اما تخصواور باخواک آدم نمز. بنات ما آتسواگی باشتی ما اپن زوخ باستینا دارگه و دونیسنس نوگی فارماسی اما کباقه و ود ام گستاد کننز تاقد خصستانسه میلیسی کنه تا گاز سلوجبه ایمه و من ما آتسل گویمک تراف زرستوی برنون در دستنیت دیسیو. Мы все это контролируем, все равно перезваниваем, контролируем всю эту ситуацию. Да. Нам рожурун чад тогна костуфадел ошавам, когда да коснават дар кашма хава каши кусагма скорую дар коста мурдам ошурун бойтанна, дун жизунун бойдавунч. Автанавайш турагмаш дар соростом. تخصواور باخواک آدم متسال مخوست نیر باد سواد مسن دیسپیچر تا آرخ باد سامونن تقه و سارازن سمیست سارد اما انانی زینات باقا قنوی کنداسن بخسن بنات کم ساروی. Диспетчер должен быть оперативным и стрессоустойчивым. Он должен уметь успокаивать человека при необходимости. Диспетчер должен поддерживать связь на протяжении всей чрезвычайной ситуации до возврата пожарного расчета на место постоянной дислокации. دیسپیچر کس دوم فرازون دینات ما عرف زونن دینات تا و دون قوم زونوی تخصواور باخواک آدم متسال مخوست سوا و مسر صابر کنن و من اما و دونن رستک ندارغ و زور مامیت آلینا. Уже чиражурун бойдод уматов так хастен бойдашт у меня аж так комар хача уже машина. Ну удон текст вайн бойданч, конечно, я их тоже понимаю. Конечно, я их успокаиваю первым долгом. Сразу дар арвитен машина. ما связил вайн бойдан, ما ца успокаивать канен бойдан. Уже am verschauench, все будет хорошо. دیسپیچر تاخت ما راست کستل آرخ باستو صدقای آدای مکت سارت فیروزن کنن نقطاق. ویر آست درغ ام بستک تنسقل است سیست نفس سیموال. Работаю с самого начала образования МЧС. Наша должность очень необходимая, хотя она не видна, людям она не видна. То есть можно сказать, что мы делаем, да? Мы просто принимаем звонки. Но хочется сказать и донести, что наша работа очень важна, так как именно от наших действий, от действий диспетчера зависит очень многое, вплоть до жизни человека. ایروزن گنج تخص مفزن سر گویت فیروزن کنن تخیدر زغم نگورت سر گنی باب و گایرای ورسی آخستونه امستاغ بر زوند بلاسمم وی تخی خصم با خاطد والوت کن و برت مینیسترادمم ایروزن گنن نابیراتسی کتسی آرخایت دیسپیچر درد سد دو بونه درغ مارغ اندر را مکی آتاخت و یا خوصی فل ایروزن گنن نابیراتسی فتیست زبخی باب و گایرایستامه все обошлось. А самое главное, я хишовна на отпечатку там, а визит там, что Шара Ленинова говорит, что мы автохажар гайфагурт. دیسپیچر نمر موی ما اندر بازرت در هم بستک تفقه و زونا دفاده جبل ورد فاکتا بازونه نتخی اخوز. Кто-то звонит, я беру трубку и меня спрашивают, случайно, говорит, вы нам не скажете, на каком уровне над морем находится Чережуар? А я перед этим как раз почему-то вот этим интересовалась. И я сходу ответила на этот вопрос. И хочу вам сказать, что они были в шоке. دیسپیچر تسمین تفست آتاخت کنن سخزرد دم سزرده تا یمن زاگ وینس آل خزونن گارانتای ول دایدر تا ایسکه من کو باخوز کنن سواد. فاکوسنس استم مارت در آفت میسل گوی مکت دنیون برک بونل سمبلنس سکوست والغوس. Пусть все мечты сбываются, и пусть у всех в этот день будет прекрасное весеннее настроение. Много-много поводов для радости. В Международный женский день я хочу пожелать всей половине прекрасного пола, огромного женского счастья, мира, добра и благополучия. Пусть в ваших сердцах всегда царит любовь и весна.
Ացսլգոյ մեկթերվլ բոնդեր իր վեզն կենն զնուավերը բոխավակ ադամը ծարդ, ավտեմայ սակոստեր էստեջը əvdísins ստր əmzərdəcinat, sə profesil ənuvecinat əməstresu novərtə emosionalun fidarcinat. Arfəsin kənəm istəm martı citən, nəzərdəsin zəğə zərdəy farn əməkətdərittər bazzayu disacı udəğədə xisəvdəy. Oy qəbatır əmə fidar xoytanə mən qəvəgu sə profesiyə. Kokoytanjela kodstı Raul kodstı Aida Kumərittətə Fatima sərmagondəy informasyon ravaxt afəlgəstən.